मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात सदर आसिफ जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर की मस्जिद में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमें अपने रवैये में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हमले पर पाकिस्तान का जवाब दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर को ना भूलें। दफाई मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक चीन ने $3.7 अरब कर्ज की अदायगी भी मौखर कर दी है। भारत ने पाकिस्तान पर जोहरी हथियार ले जाने वाले मिसाइल दागे। भारतीय मिसाइलों पर एटमी हथियार नस्ब थे या नहीं, पाकिस्तान के पास फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे। अमरीकी सदर ने बहुत खतरनाक सूरत हाल को बिगड़ने से रोका। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। पाक भारत सीज फायर में किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। अमेरिका को पाक भारत डायलॉग के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। ये भी कहा कि 1 अरब 70 करोड़ आबादी को बेचेहरा नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले नहीं किया जा सकता। भारत खित्ते पर न्यू नॉर्मल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द का कामयाब दौरे अमेरिका जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने पर गहरी तशवीश का इजहार। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर की तारीफ। बिलावल भुट्टो की एशाइये में अमरीकी कानून साजों से मुलाकात। कहा, जंगबंदी महज एक आगाज है, पानी बंद करना ऐलाने जंग होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर से मुलाकात में कहा, फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंद कराई। दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलेंगी तो तजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडरशिप की सलाहियतों का भी एतराफ़ किया। बोले, पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। राहुल गांधी के मोदी पर वार। कहा, ट्रंप मुसलसल सीज फायर कराने का कह रहे हैं, मोदी की आवाज़ नहीं निकल रही। वजह यह है कि ट्रंप सच्चे हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को नरेंद्र सरेंडर का नाम दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। ओमान, कतर, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद अदा की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। इसराइली जबर के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के अहाते में जमा हुए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक में ईद मनाई गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सेंट्रल लंदन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। कहते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आलम इस्लाम को खुशियाँ नसीब करे। पाकिस्तान के लिए जो काम हो रहा है, दुआ गो हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। ईद पर मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। NDMA ने 12 जून तक हीट वेव की खबर दे दी। शदीद मौसमी दबाव 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले लेगा। बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। लाहौर में ईद कुर्बान पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु का प्रीमियर शो। फिल्म की कास्ट और शोबे सितारों के रेड कार्पेट पर जलवे। माहिरा खान, हुमायूं सईद, ज़ारा नूर, रेशम, अहमद अली भट्ट और फरहान सईद शरीक हुए।
فنکاروں نے لو گرو کو فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ ایثار اور قربانی کا دن، گلے مل کر تمام گلے شکوے دور کرنے کا دن۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات، سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی۔ 24 نیوز کی جانب سے اہل پاکستان کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ عمان، قطر، اردن، کویت اور ترکیہ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نماز عید کے روح پرور مناظر۔ اسرائیلی جبر کے باوجود ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں عید منائی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سینٹرل لندن کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی دعا مانگی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو خوشیاں نصیب کرے۔ پاکستان کے لیے جو کام ہو رہا ہے، دعا گو ہوں کہ اس میں مزید بہتری آئے۔ لاہور میں عید قربان پر ریلیز ہونے والی فلم لو گرو کا پریمیئر شو، فلم کی کاسٹ اور شوبز ستاروں کے ریڈ کارپٹ پر جلوے۔ ماہرہ خان، ہمایوں سعید، ہزارہ نور، ریشم، احمد علی بٹ اور فرحان سعید شریک ہوئے۔ فنکاروں نے لو گرو کو فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ ایثار اور قربانی کا دن، گلے مل کر تمام گلے شکوے دور کرنے کا دن۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات، سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی۔ 24 نیوز کی جانب سے اہل پاکستان کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ ایثار اور قربانی کا دن، گلے مل کر تمام گلے شکوے دور کرنے کا دن۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات، سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی۔ 24 نیوز کی جانب سے اہل پاکستان کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاک افواج کی طرف سے قوم کے لیے امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کی دعا۔ قوم کے حوصلے اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا اعتراف۔ ISPR کے مطابق عید الاضحیٰ اتحاد، ایثار اور قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ شہدائے پاکستان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت، قربانیوں کو سلام۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔